Oh, halika na, mag-video ka na. Para ano, para may shimkin. Nangaway siya, guys, oh. Gusto na namang lumabas. Yan, kaya nagwawala na naman siya, oh. Oh, silip-silip, oh. May nakikitang maligno. Oh. Oh, tingnan nyo naman, guys. Oh. 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 Ayaw niya yan magpa-video, kaya ganyan yan. Oh, oh, oh. Oh, kabangadan nito, oh. Oh. Gusto naman kasi niyang lumabas. Ganyan kabangad yung alaga ko. Ganyan. Tapos pa yan, oh, bait-baitan na naman siya, oh.